dyan guys kaganina ng TikTok. Ayan guys, sorry di ako galit guys. Sinalakasan ko lang kasi ang lakas po guys nung sounds na yan. Kaya po nalalakasan ko boses ko guys. Guys, huwag niyo pa kay mama siya. Kasi po guys. Guys, kasi po yung... Hoy, keeper! Hindi po kami labas. Naghanap buhay lang po kami guys. Sino mo papalis mo ako sa section mo? Sinad ko po sa YouTube guys. Tsaka po, i-subscribe niyo po ako guys. Bye! Game on! JJ, ang ginawa mo? Oh man. Kwento mo yan eh. Masama talaga ako dyan, di ba? Kwento mo yan. Akala mo basta kami na ang putuka. Tao bastang daghana. Digital na guwapuwa. Chicks ay magduol na. Sisigan niyo po kasama po ng poging lalaki, yung babaeng pangit guys. Kala mo naman po guys maganda siya. Pagmasdan nyo guys. O diba guys ang pangit. Kilala nyo ba yan guys? Comment po kayo sa YouTube kung kilala nyo po yan. Keep coming from wall to wall. So many look good in here. I just don't know which one I want. If I had to choose, y'all know I would take. Is that? Guys, ang lambot po ng katawan niya guys. So, ito ko nga po ganyan ang katawan guys. Kasi na-mounty-unti na po guys. Nalambot na yung katawan ko guys. Nakita kita sa isang All you gotta do is just meet me at the. Galau-galau, ikudang iwang-iwang, ikudang betes. All the other girls wanna. Pakakatawa yan guys. Kasi ano yan, dyan ako lagi natatawa guys. Kasi siya yung bakla po na babae. Yan po, natatawa po ko lagi dyan. Kasi po yung video po yung nakakatawa. Titiktokin ko po yan guys tiniktok ko po yan guys kaganina. Ayan po. Ay, diyan pala. Ayan na guys, nagtitiktok na ka. Tignan nyo guys. Ayaw gumana nung flashlight ko dun sa unahan guys. Ayan guys, sinignan ko sa taas ko may problema. Kaso talaga, may problema talaga yung cellphone ko guys. Lilipat po ako dyan guys ng ano. Pag nag-tiktok po kasi ako pag ano madilim di po kasi kita. Ayan guys, dito ako magti-tiktok. Yan, dyan guys. Ayan guys, ayaw pa rin gumana. Kaya po binabayan ko na. Dito na sa liwanag guys. Sabi ko dyan guys kaganina, hi guys. Sabi ko po. Ayan po, magtitiktok po ako. Saan na guys, di niyo po ako i-bash ha. Ginagawa lang ko po lang guys yung talent ko. Tinatry ko po guys yung kaya ko yung talent ko guys. Sorry po. Okay lang po kahit ibas na po ako. Hindi lang po. Hindi na po ako masaktan. Eme lang po. Ela sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro. Não tem pena de andar pra foder copla conta. Ela sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro. Não tem pena de andar pra foder copla conta. Chama que ela vem, porra. Novinha, pouco a pouco, hoje eu vou te macetar. Me chamar, vamos que Amistad, tú me encanta, solo dime que tranza. Que yo me voy pa' allá, me dices ven pa' acá y ahí te voy pa' allá, bien desvelado. Tapos iba na po ulit dito king ko guys. Keku keku!
Nakembot naman guys. Yung titiktokin ko. Benji Mix by Blaze, yeah. Later, bitches. Yan guys, dyan na ako magtitiktok guys. Yung tiniktok guys, yung kaganinang babae. Yan guys, tinan nyo. Ewan ko po guys, nakalimutan ko na po kayo sasabi ko dyan guys, kaganina. Ano guys? Medyo ko guys. Napamali ako dyan guys, kaganina. Kalimutan ko guys yung step kaganina eh. Guys, hindi po ako malandiha. Ganyan po talaga ako. Kapag po nagtitiktok kasi po. Hindi ko po masyadong maigalaw yung katawan ko po kapag naka damit ng mahaba po guys. Kasi po yung bewang ko po guys. Ewan ko po kung ano meron dito guys. Ayaw po kasi yung ayun guys, may tinignan ako dyan guys. Yung ate ko. Nangihingi ako ng mangga guys kasi ayaw niya ako bigyan. Damot niya kasi guys eh. Char! Yan guys, inaway ko ah. Joke lang, hindi ko po siya inaway. Yan, ganyan po yung ko guys. Katawan ko kapag walang malambot po yan guys, hindi ko na po talaga nilalambutan. Yan na guys. Mahaba po yan guys. Guys, silipat ko po ulit. Titignan ko po kung ano naman po yung TikTok. Titiktokin ko guys. Nakembot po ulit guys. Kasi po ayaw po niya mag-ano guys eh. Kaya po sinasarge ko po yung nakembot. Yan guys. Nakembot! Yan guys. Titignan ko. Comerte, ahora soy más fuerte. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros de comerte, ahora soy más fuerte. Yan na guys. TikTokin ko na siya guys. TikTokin ko na. Ay, joke lang guys. Guys, yung magsusuporta po sa akin, mamahalin ko ng sobra. Parang yung crush ko. Miss you eh. Joke lang po guys, wala kang crush. Bata pa po kasi ako guys. Kaya po sabi ng mama ko, aral daw muna bago magjowa. Ay, mag-crush po pala, sorry. Ay, matanggap. De comerte, ahora soy más fuerte. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros. De comerte, ahora soy más fuerte. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros. Wait lang guys, di muna ako magre-record. De comerte, ahora soy más fuerte. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros. De comerte, ahora soy más fuerte. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros. De comerte, ahora soy más fuerte. Quiero
cosa suena ra. Scooby-Doo, pa. Ayun guys, naghanap ako ng filter dyan na maganda sa akin guys. Pero pag nakita nyo ako sa personal guys, hindi ako maganda, promise. Ano lang po yan guys, sa Pirtel. Ah! Pirtel daw. Pirtel, ah! Ewan ko guys, bala na. Ayan na guys, magsisimula na. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Cosa suena ra. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Cosa suena. Cosa suena ra. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Cosa suena ra. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Cosa suena ra. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Scooby-Doo, pa. Bye guys, ito na magtatapos. Love you. Cosa suena ra.